Hello guys, mayong hapon. So si Papang Loiske karong hapon magbuhat og macaroni salad with boko ni siya guys ha. Naani siya'y botong. Yan, yung macaroni salad. Paborito ni Papang Loiske ang macaroni. Sa tanaw na to guys, kung lami ba ni siya mubuhat og macaroni salad. Yan, gimix na niya ang all ingredients. Tara guys, nakuha na niya ang condensed, ibak. And today's gituwad pa guys, gikuhaan pag sabaw. Kaya dili pwede isagol ang sabaw. Ayan na guys, gibutang na ni Papang Loiske ang today's fruit cocktail. Today's mixed fruit. Mix, mix, mix. Mix, Papang Loiske. Mix, mix, mix. Ayan, with, kuan pa siya guys, butangan po ni Papang Loiske o raisin, dry grapes. Oops. Ang cheese pa gyud ana pang katong i-cubes cup. Super yummy macaroni salad ni Papang Loiske. Macaroni salad with boko. Aside sa macaroni guys, nagbuhat pod si Papang Loiske og spaghetti. Fiesta tomorrow guys ni Senior San Miguel. Viva Senior San Miguel. So mag-celebrate me tomorrow, simple handaan lang guys, pangkuan lang siya, pang family. Pasalamat sa amo ang patron, Senior San Miguel, sa mga protections nga iyang gihatag namo dinhi sa Iligan City. Viva, viva Senior San Miguel. Potanganan ni Papang Loiske ang spaghetti o cheese. Ayan, more cheese, Papang Loiske. Lami ang spaghetti guys, pag daghan kaayo og cheese. Okay guys, thank you so much for watching this video. Bye-bye.